आईफोन मंगाया था। क्या निकलता है इसके अंदर से? इसके अंदर से निकला एक बहुत ही खराब हुआ डब्बा। ये ऐसा ही वो निकल गया। अभी पेड़ को बताइए देखिए कैसे चल रहा है। No, 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 no. बहुत ही खतरनाक जूते हैं पहनने के लिए, ठीक है। He tried it. Oh!